Assalamualaikum. Introduce myself, I'm Sophia. I'm a student from the Indonesian Language Education Study Program, the Faculty of Language Education in IKIP Siliwangi. In this video, I will tell you about what the simple present. So, watch this video until it's finished. Simple present tense is a tense that is used when an event is currently taking place or an event that takes place repeatedly or habits. Simple present adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau berlangsung secara berulang kali atau yang biasa kita kenal dengan kebiasaan. Now, let's see together how to make simple present atau rumus membuat sebuah kalimat simple present. Pada simbol tambah, in English it is called for positive sentence atau kalimat positif. Pada simbol kurang, in English it is called for negative sentence atau kalimat negatif. And pada simbol tanda tanya, in English it is called for interrogative sentence atau kalimat tanya. First, in positive sentence consists of subject plus verb 1 plus S or ES plus object. For example, I used Instagram. He uses Instagram. From these two sentences, there are differences, namely the word used and uses. Nah, dari kedua kalimat ini terdapat perbedaan, yaitu pada kata use dan uses. Kenapa sih kok bisa beda? The addition S or ES is used when the subject is he or she or it. On the subject I or you or we and they still use verb 1. Penggunaan tambahan S atau ES pada verb digunakan ketika subjeknya itu he atau she dan it. Sedangkan pada subjek I, you, we, they tetap menggunakan verb 1. Second formula is subject plus to be am, is, are plus adjective or adverb. For example, you are very polite and kind. She is very polite and kind. When you use an adjective or a verb, you have to use to be, am, is, are. Apabila kamu menggunakan adjective atau kata sifat dan adverb atau kata keterangan dalam simple present, maka kamu harus menggunakan to be. Dalam contohnya, polite and kind adalah adjective yang berarti sopan dan baik. Next, negative sentence consists of subject plus do or does not plus verb 1. For example, I do not use Instagram. He does not use Instagram. The difference in this sentence is not in the verb, but in the do or does. Nah, perbedaan pada kalimat ini bukan lagi terletak pada verbnya, melainkan pada kata do dan does. Do used when the subject is I, you, we, they, and does used when the subject is she, he, it. Do digunakan pada subjek I, you, we, dan they, dan does digunakan ketika subjeknya she, he, atau it. Ciri khas yang membedakan negative sentence and positive sentence adalah terletak pada cirinya, yaitu pada kata not, yang berarti menunjukkan sesuatu yang tidak dilakukan. Rumus lainnya adalah subject plus to be am, is, are, plus not, plus adjective or adverb. For example, you are not very polite and kind. She is not very polite and kind. Masih sama dengan positive sentence. When you use an adjective or adverb, you have to use to be, am, is, are. Namun, perlu diingat pada negative sentence ini yang membedakannya adalah kata not. Finally, interrogative sentence. The formula is do or does plus subject plus verb 1 plus object. Oh, don't forget for question marks. Jadi untuk kalimat
Tanya ini bisa diawali dengan do atau does dan diakhiri dengan kalimat tanya. For example, do you use Instagram? Does he use Instagram? Nah, tapi untuk formula lainnya juga ada yang diawali to be. To be, am, is, are, plus subject, plus adjective or adverb, question marks. For example, are you polite and kind? Is the polite and kind? Okay, next. Important, artinya penting untuk diingat. For verbs ending in O, CH, SH, X, or Z, add ES. Untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, atau Z, kalian harus menambahkan ES di akhir katanya. Seperti contoh, go menjadi goes, wash menjadi washes, fix menjadi fixes, watch menjadi watches. Next, for verbs ending in consonant plus Y, add AES. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan plus huruf Y, kalian harus menambahkan kata ES di belakang hurufnya. For example, carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries. Terakhir, for verbs ending in vocal plus Y, add S. Ketika kalian menemukan kata kerja yang berakhiran vokal ditambah huruf Y, cukup tambahkan saja kata S di belakang katanya. For example, play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Here are some examples for simple present tense usage. First, to indicate a recurring event that is currently taking place. Yang pertama, penggunaan simple present untuk sesuatu yang sedang berlangsung atau suatu kebiasaan. Example, I take the motorcycle to the office. Saya mengendarai sepeda motor ke kantor. The train to Bekasi leaves every hour. Kereta menuju Bekasi berangkat setiap jam. Nah, untuk kalimat kedua ini menunjukkan kebiasaan atau sesuatu yang berulang-ulang. Second, to show a fact. Yang kedua, penggunaan simple present untuk menunjukkan fakta. Example, the President of Indonesia is Joko Widodo. Presiden Indonesia adalah Joko Widodo. They are my cousins. Mereka adalah sepupu-sepupuku. Finally, to show a habit. Yang terakhir, penggunaan simple present untuk menunjukkan suatu kebiasaan. For example, Peter takes a bath twice a day. Peter mandi 2 kali sehari. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Setiap tahun ketika Lebaran, kebanyakan orang pulang ke kampung halaman mereka. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.